फल मु जमा खाएनी वो फल खाए बाबू हाँ तू तो खाओ। हेलो हाय नमस्कार केमती अच्छे आपण मैंने आशा करें समस्ते भलरे थे भी एकदम बहुत भलरे अच्छी। तो आज सकाळु भोर पूरा गाधे सारे देखो पछाड़े के अंधार देखा मेहंदी भी लगे राति तो माने राति गोटे सुधा मन पड़गला फोन देखुली तो मन पड़गला मेहंदी लगाई तो मुझे जाऊँगी भोग भोग सजाड़ी मंदिर जावाई जेहेतु आज पूरा फास्टिंग आ सावित्री देखो एति अल्प फल आनी कारण मुझे फ्रुट्स भल पाए खायापी जेहेतु दरकार पूजा पाई तो मुझे तो मंदिर में जाऊँगी। पूजा करेगा पैसा नहीं ना केक नहीं पकड़ा नंबर दियो 7 भोग कर पलि आसली भोग नहीं तो भिड़ भी हो ना एक्चुअली मो भोर पूरा पलि तो भिड़ हो ना 5-10 मिनट भीतर पूजा कर पलि व्रतटा पिंधा पड़ो मेहंदी चूड़ी शाग बतुरे देती मिश्री पानी घर लोक खावा भात पानी बसे भात अरुआ भात आज करी मामा कौन कर मामा एना परिबा बाहर करछि मम्मी रोसई हेबनी रोसे आज परिवार को कर चिकन करनो आज सावित्री अमास्या जानी परछु खाली आइंस खाइयार तम लोग एटा ही कथा आज सीधा ओटे अरुआ डालमा हबो बाड़िया डालमा अरुआ भात बापा भाई पखाळ बापा भाई पखाळ मम्मी हम तार पखाळ प्रिय भोग कोडी अछि भोग सहित अछि खाली माला माला फल गांधी लेकिन फल मु जमा खाएनी वो फल खाए बाबू हाँ तू तो खाओ एप्पल भी खाओ नौड़िया खाए काकुड़ी खाए अल्प अल्प खाए तरबूज खाए तरबूज तो खाओ आओ पाइनएप्पल भी तो खाओ ना
এটা পাইনাপল সেটা ପାଇନାପଲ୍ ସେମିତି ମୁଁ ଖାଇନି, ତାକୁ କାଟିଦେବି ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିଦେବି, ତାକୁ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେଇ ତା ସହିତ ବି ଖାଆନ୍ତି? ହଁ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେବୁ, ଯୋଉ ଷ୍ଟିକ୍ ନୁହେଁ ଯୋଉ ହଁ ଟୁଥପିକ୍ ଟୁଥପିକ୍ ତାକୁ ଏମିତି ଇଏ କରି ଖାଇବ, ମସ୍ତ ଲାଗିବ ସତରେ। ନହେଲେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ପାଇନାପଲ୍ ଜୁସ୍ କରିଦେବ, ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ। ବରଫ ପକେଇଦେବ, ସବୁ ଫଳ ଏକାଠି କରିଦେଇ ଗୋଟେ ଜୁସ୍ କରିଦେବ, ପିଇଦେବ, ସିଏ ଦିନ ସାରା ପୁରା ଆଉ କିଛି ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପାଇନାପଲରେ ଟିକେ ମାନେ ପାଇନାପଲରେ ଟିକେ ଚିନି ପକେଇକି ତା ଆଇସ୍ ପକେଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେ ସରିଲା। ଚିନି ଟିକେ, କ୍ଷୀର ଟିକେ। କ୍ଷୀର କିଏ ପକାଏ? ହଁ କ୍ଷୀର ପକା ହୁଏ ନା, ସବୁ ଜୁସ୍ରେ, ବାନାନା ଜୁସ୍ରେ ବି କ୍ଷୀର ପଡ଼େ। ଆଉ ଦିନେ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କରିବା ହେଲା। ହଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ମାମା କ'ଣ କରୁଛୁ? ଇଏ କ'ଣ ଆସିଛି ଦେଖେ, ଆଖୁ ରସ। ଆଖୁ ରସ ନେଇକି ଆସିଛି ମୋ ପୁଅ ଓଷା ବୋଲି ମୋର ଆଜି। ଜାଣେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଟି ଜାଣେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଟି ଇଏ ଆଣିଛି ଆଉ ପୁଅ ମାନେ ତ ଆଣିଛନ୍ତି। ଇଏ ବିଲକୁଲ ଆଣିନଥିବ, ମୋତେ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ। ଯଦି ଇଏ ଜାଣେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଆଣିଥିବ। ତାକୁ କ'ଣ ଫ୍ରିଜରେ ପୁରେଇଦେବି? ତ ଏପଟେ ନୂଆ ଲୁଗା ଯେଉଁଟା ପୂଜା କରିକି ଆଣିଥିଲି ତାକୁ ଏବେ ପିନ୍ଧିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲିଣି, କାରଣ ହଜବେଣ୍ଡ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲେଣି ଯିବା ପାଇଁକି। ତ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରଣାମ କରିଦେଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପୂଜିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଲେ ଗଲା କାମ ସରିଯିବ। କାରଣ ସେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ହିଁ କ'ଣ ଟିକେ ପାଣି ପିଏ, ଆଉ ଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ପୂଜାଟା କରିଦିଏ, ତାପରେ ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କାମ। କରୁଛୁ? କ'ଣ ହେଲା? କୋଉଠୁ ଆଣିଛି, ଅଦା ଫଦା ପଡ଼ିଛି ଦେହରେ। ଆଖୁ ରସ ଯୋଉ ନନା ଆଣିଥିଲା, ଅଦା ପଡିଥିଲା। एक सेकेंड, এইটা মতো কমাই ଯୋଉ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି वाला ଦେଖାଉଛି। ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ତ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ତା ଦେହରେ ଜଲଜିରା ପକାଇ ଦେଇଛି। ତୁ ପିଇବୁ କି? ହଁ ଦଉନି ଟିକେ। ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପିଇ, ନନା ପାଇଁ ଟିକେ ରଖ। ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏତିକି କାଇଁ ରହିଲା? ନା ମୁଁ ପିଇବିନି, ଆଉ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି।